Environmental problems are increasingly frequent, threatening North African countries. Finding sustainable solutions to these challenges requires concerted action by all stakeholders, including civil society organizations that can play an important role in collaboration with public institutions. Recent political changes in the region led to the emergence of many environmental NGOs. It is urgent to support this growing movement by strengthening their capacity to design and manage concrete actions. That is the core mission of the PPI OSCAN program. برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا هو برنامج اقليمي تم انجازه في 4 بلدان من شمال افريقيا هي الجزائر وليبيا وتونس والمغرب. انطلق إنجاز هذا البرنامج سنة 2014 ويتواصل تنفيذه على مدى 3 سنوات إلى حدود نهاية 2017. هذا البرنامج ينجز من طرف مركز التعاون الدولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بتمويل ثنائي من طرف الصندوق العالمي للبيئة وكذلك مؤسسة مافا. This program aims to strengthen young NGOs and enable them to take part in carrying out national plans for sustainable development to fight climate change. احنا توا موجودين في نزل جولدن تيلي بالمشتل بتونس العاصمه في اطار الورشه الاقليميه لبرنامج دعم المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقه شمال افريقيا. الورشه هذه بدات يوم 9 ماي وتتواصل حتى اليوم 11 ماي. يشارك في الورشه هذه يعني ممثلين عن الجمعيات المنتفعه بالبرنامج في 4 دول التدخل تونس المغرب والجزائر وليبيا. الهدف من الورشه هذه هو تقديم يعني النتائج اللي وصلنا لها في البرنامج حتى الفترة هذه وفي نفس الوقت نحاولوا نخدموا شوية على تأصيل ثقافة الحوار بين منظمات المجتمع المدني والإدارات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال صون الطبيعة. Le rôle de l'UICN et son engagement en général avec la conservation des ressources naturelles à travers de la participation de ses membres et surtout de ses membres non gouvernementaux est un enjeu majeur et une responsabilité non seulement pour le futur, mais a été dans le passé, au présent et sera ainsi dans le futur. Et surtout, notre engagement, l'engagement de l'UICN pour le développement des plans de conservation dans la région du nord de l'Afrique. Nous avons soutenu le PPI OSCAN et ses ONG jeunes de la société civile avec une perspective de moyen terme du coup de les renforcer, de les structurer pour en faire des acteurs du débat environnemental sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc le PPI OSCAN a constitué une sorte de placement quelque part où on a fait confiance à ces ONG-là, on a demandé à ce que ce soit des ONG jeunes, on a voulu les structurer pour l'avenir et s'assurer que dans les 20 ou 30 prochaines années, elles seront toujours là. The 37 selected projects of the PPI OSCAN program focus on 6 main topics: ecotourism, marine and terrestrial protected areas, environmental education, freshwater ecosystems, oasis ecosystems, and beekeeping. التقينا ووجدنا نقط التقاء بيننا وبين الأشقاء في الجزائر والمغرب حيث يعني الاشتغال على تربية النحل وتبادلنا الأفكار وتبادلنا كذلك الرؤى حول يعني سبل يعني تطوير المناحل سبل الوقاية المناحل سبل يعني مساعدة النحل ونفكر مستقبلا في إنشاء شبكات ما بين بلدان يعني شمال إفريقيا تهتم بتطوير تربية النحل في هذه البلدان الثلاث في نفس السياق. Ces associations ont appris de leurs erreurs. Elles ont pu rectifier et apporter des solutions à leurs propres préoccupations. Et c'est des solutions qui ont été apportées surtout lors des ateliers de formation en gestion administrative, comptable ou financière, ou bien sur les questions liées au suivi et à l'évaluation. Elles ont été couronnées donc par une formation sur la planification stratégique des organisations.
The program highlighted the importance of networking between the NGOs and encouraged them to work with each other. الجمعيات الليبية قبل مشاركتها في برنامج البي بي اي اوسكن كان عندها نظرة منفردة لأهدافها، كان فيه نوع من التنافسية نقدر نقول، ما فيش هدف مشترك، ولكن بعد المشاركة في البرنامج كانت في تكامل بين بعض الجمعيات يخدموا في نفس الهدف، في منهم نفس نطاق التدخل. في نقولوا إن بعض الجمعيات عندها مش عجز لكن عندها نقص في شيء معين كملتها جمعية أخرى، فبدت نوع من التخصصية بين الجمعيات، بدت كل واحد يعرف نفسه في شنو هو يبرز أكثر وينجح أكثر، ففي سهولة في النتوركينج هذا أو الخدمة هذه الجمعية. Beaucoup de bailleurs qui souhaitent recevoir des projets qui sont portés pas seulement par une organisation mais par un ensemble d'organisations. Donc c'est important que ces organisations fassent partie d'un réseau et qu'elles travaillent ensemble pour proposer un projet commun, collectif aux mêmes bailleurs. The success of this program depends tremendously on the role played by the state, whether it is in Algeria, in Libya, in Morocco, or in Tunisia. الدولة إلى جانب المجتمع أو نسيج الجمعيات هما طرفان رئيسيان فاعلان من أجل رسم الخطط وبناء السياسات لتحقق طموحات المجتمع من أجل الاستدامة وتحسين الوضع البيئي. الدولة كفاعل وأيضا المجتمع علاقة تفاعلية، علاقة تعاون من أجل هذه الديناميكية البناءة والخلاقة نحو بيئة أفضل. An excursion was organized to the national park of Jebel Chitana, Cap Negro, located on the northwestern shore of Tunisia, to discover one of the 37 projects of the program. It also allowed the participants the opportunity to enjoy the beautiful landscapes while meeting new partners and discussing future local and regional initiatives. Nous arrivons maintenant au terme du programme PPI-1 et les bailleurs de fonds nous ont demandé, à M. Fezzani et moi-même, de faire une évaluation du PPI-1. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation? Eh bien, c'est un moment où on prend du recul pour regarder avec beaucoup d'attention ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, de manière à établir les bases pour reconstruire un nouveau programme qu'on appellera PPI-2 probablement, et qui permettra de capitaliser les acquis du PPI-1 et de continuer encore plus efficacement pendant 3 ou 4 ans un nouveau programme d'appui aux organisations de la société civile. في وقت اللي الموضوع البيئي قاعد يواجه في تحديات كبيرة وتحديات معقدة، نتصور أنه المجتمع المدني الناشئ في الموضوع هذا عنده ما يقول وعنده دور أساسي في مستقبل القضايا البيئية في المنطقة، في حوض المتوسط، جنوب المتوسط بالأساس. ومن هنا نحب نقول أنه المنظمات القديمة واللي عندها تجربة وخبرة في المسألة البيئية عندها مسؤولية أساسية في تأطير ومرافقة جمعية الناشئة.